Boa tarde, buenas tardes. Hello, everybody. It's a pleasure to welcome you today to our Mecila distinguished lecture with Sophie Esch and a commentary by Jaime Ginsburg from USP. My name is Peter Birle. I am the current Mecila German director and present here in Sao Paulo, and I have the pleasure to start the presentation. I just wanted to give you some hint also that we are, what is it in English? Gravar? Thank you. We are recording the event, and also we are transmitting the event via YouTube channel. So you can be seen now in every part of the world with access to internet. I'm going to start to give you a short presentation of Sophie Esch, and then I will hand over to Moacir, Mecila director from USP, and he is going to present Jaime Ginsburg. So let me just say a few words about Sophie Esch. Currently, she is working at Rice University in Houston, Texas. Sophie has an MA in Latin American literature, political science, and North American studies from Freie Universität Berlin, and a PhD with distinction in Latin American literature and culture from Tulane University. She has been working as an assistant professor of modern Mexican literature and culture in the Department of Languages, Literatures, and Cultures at Colorado State University, then as an assistant professor of Mexican, Central American literature and culture, the Department of Spanish, Portuguese, and Latin American Studies at Rice University. And since 2021, she is an associate professor of Mexican and Central American literature and culture at the Department of Modern and Classical Literature and Cultures at Rice University. Her research areas are 20th and 21st century Mexican and Central American literature, Latin American literature, Luso-African literature, comparative literature, photography and material culture, political song, revolutions and war in the global south, violence, modernity and technology, gender and war, the non-human, animal-human studies, environmental humanities, and Latin American Africa relationships. 2 days ago, we had a very interesting workshop here, and we spent 3 hours discussing Sophie's work. But today we have the honor to know something more about her latest book. Do I have here the right title? No, this is the Spanish one, no? Letra y metralla? Yeah. So I have the Spanish title here. It is, I have also the English one, Modernity and Gunpoint. And the Spanish title is Letra y metralla, Cultura y política durante los períodos de conflictos armados en México y Centroamérica, 1910-1920. So that's what I wanted to say about Sophie. I'm really looking forward to her lecture, to her distinguished lecture today. But before, I would like to hand over to Moacir, who is going to present our commentator. I'll leave it. E nós combinamos uma coreografia. Boa tarde, good afternoon. So, Peter had the privilege of having his text in English. I have in Portuguese, so I have to translate in English now. So, it's a great pleasure to have Jaime here. He's a friend from many, many years, so I could speak about him for 2 hours. Only bad things. Only bad things. But now, so I will try to translate here his bio. You can also do it in Portuguese. I'm going to speak in Spanish afterwards, so we're not. Okay. So may I do in Portuguese? Okay. So. Okay. So, não, o Jaime é professor titular de literatura brasileira
na Universidade de São Paulo. Desenvolve atualmente o projeto de pesquisa Literatura e Cinema no Brasil Contemporâneo, segunda fase, com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Bom, para quem não é do Brasil, essa bolsa é uma distinção importante, é um reconhecimento importante de um pesquisador, ele é um recurso dado por uma agência nacional. Atualmente coordena o grupo de pesquisa Literatura e Cinema no Brasil Contemporâneo, justamente vinculado ao CNPq, né? Atuou também como docente na Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil, uma importante universidade, na Universidade Federal do Espírito Santo, uma federal aqui do Sudeste, também muito importante, e foi professor substituto na Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como professor visitante na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Estadual de São Paulo, na University of Minnesota, na Universidade de Bielefeld e na Universidade de Bolonha. Atuou como Rio Branco Chair in International Relations no King's College, em Londres, no projeto Culture and Violence, Politics and Society in Brazilian and British Film. Em 2010, o Jaime defendeu a sua tese de livre-docência, que é uma tese de habilitação, em literatura brasileira, aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, abordando relações entre a literatura brasileira e regimes autoritários, examinando o período do Estado Novo e a ditadura militar. Bom. E eu vou mencionar alguns projetos de pesquisa em que o Jaime esteve ou está engajado, em diferentes países, e que ele foi convidado a ser colaborador, né? Em projetos sobre literatura e autoritarismo, violência e forma, e o narrador na literatura brasileira contemporânea. Participou, por exemplo, do nosso homólogo CALAS, que é o Marion Center com sede no México, né, como pesquisador colaborador, dentro da linha de pesquisa Transitions Between Violence and Peace in Latin America, agora recentemente, entre 2020 e 2021. Né? Também participou do projeto com colegas de Lyon, na França, que se chama Construction, Déconstruction, Reconstruction de la mémoire collective des événements traumatiques, l'exemple de la France et du Brésil. Participou também de um projeto na Irlanda, coordenado pela professora nossa amiga Laura Zarra, Social Performance, Cultural Trauma and Reestablishing Solid Sovereignties, um projeto liderado por essa nossa colega, no Trinity College de Dublin, na Irlanda. Bom, ele tem várias publicações, eu vou ler agora brevemente algumas publicações, onde eu começo, com o Márcio Zelig e Silva e o Francisco Futh-Hartmann organizou Escritas da Violência, em 2 volumes, com Sabrina Sedmaia organizou Walter Benjamin, Rastro, Aura e História, com Dione Maria dos Santos Paz organizou Leitura e Produção de Textos, publicou Crítica em Tempos de Violência, em 2012, que recebeu o prêmio Jabuti, em Teoria e Crítica Literária, e Literatura e Violência e Melancolia, em 2013. Bom, não só uma produção numerosa, mas que eu tenho extrema pertinência com o Mecila, com as nossas temáticas e linhas de reflexão. Bom, Jaime, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a você. Bom trabalho para vocês. Agora, eu saio. Com licença. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a Mecila, a todas las instituciones en Alemania, en Brasil, que están haciendo posible este encuentro con ustedes. Es para mí también un gran placer, un gran honor tener a Jaime Ginsburg con nosotros y poder hablar con un experto de la violencia de la literatura brasileña, ¿no? Y así tener... entablar ese diálogo, ¿no? Del cual les hablé el martes. Hoy decidí de presentar en español porque el libro acaba de salir en español, entonces creo que tiene sentido presentarlo en español. Si hablo muy rápidamente, me dicen, porque hablo mucho más rápidamente español. Okay. Solo para los que estuvieron en el taller el martes, que sepan, no, lo estamos haciendo un poco al revés. El taller del martes fue sobre mi libro en curso, ¿no? Que todavía estoy pensando. Este sí es una investigación mucho más
terminada y fue mi primer libro. Y creo que hoy lo que van a ver es que, pero creo que van a entender los que estuvieron en el taller, así con la pena, con la gente online, pero los que estuvieron en el taller van a ver que sale también de alguna manera, ¿no? Algunas de las ideas del segundo libro sobre escribir la guerra más allá de lo humano, no surge también de este libro, ¿no? Porque hasta cierto punto es un libro ya que busca hasta cierto punto escribir la guerra, los conflictos armados más allá de lo humano, enfocándonos principalmente en algo que siempre está, pero muchas veces no se nota, que es el arma de fuego. Entonces me gusta siempre empezar con esta pintura de Diego Rivera. Diego Rivera no estuvo en México durante la Revolución Mexicana, él estuvo en París y estaba tomando cursos, ¿no? de pintura allá, pero en 2015 lo visita un intelectual, un escritor importante mexicano, Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán acaba de estar con las tropas, acaba de estar con Pancho Villa y le cuenta de todo lo que vio, ¿no? Él estuvo con la bola, ¿no? La bola son esos grupos andantes de la Revolución Mexicana y le cuenta lo que vio. Y a partir de eso, Diego Rivera pinta esa pintura, ¿no? Desde lejos, y es su primera pintura, ¿no? Él que se volvió luego uno de los artistas más importantes de la Revolución Mexicana, pero en la post-revolución, esa es su primera representación de la Revolución Mexicana. Y me gusta mucho porque, como pueden ver, obviamente tiene un estilo muy fragmentado, ¿no? Es influenciado en ese momento por el cubismo europeo, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, es realmente un mundo al revés, como son las revoluciones, ¿no? Las sombras son blancas en vez de negras, no se puede ver claramente qué sucede, podemos adivinar algunos objetos, ¿no? Vemos un zarape aquí y vemos un sombrero, ¿no? Que nos habla tal vez de algún sujeto rural, ¿verdad? Pero no se puede ver claramente. Lo único que se puede ver claramente es el arma. El arma de fuego se ve claramente. Entonces, yo lo veo como su manera, y creo que era bastante común entre los intelectuales mexicanos, que les costaba mucho realmente entender el proceso de la Revolución Mexicana. Casi toda la novela de la Revolución Mexicana es sobre intelectuales no entendiendo el proceso. Lo que está claro que hay como alguna nueva entidad, algún sujeto que se ve ahí, pero lo único que se ve claramente que aparece a través del arma, ¿no? Y realmente es esa apariencia constante de las armas en los textos culturales que me interesa en ese libro que trabajé. Y como dije, ya es un libro bastante terminado. Se publicó en 2008 como Modernity at Gunpoint. Ganó en aquel entonces el mejor libro en humanidades de la sección de México de LASA. Y yo siempre tenía el plan de traducirlo al español, porque como bien saben, desde el martes a mí me importa mucho ese diálogo, ¿no? Y creo que facilita el diálogo. Entonces salió en 2022 en México con Bonilla Tiga Editores y acaba de ganar el premio iberoamericano de LASA, que es el premio para libros publicados en español y en portugués de LASA. Entonces, por eso, ¿no? Originalmente iba a ser el Distinguished Lecture sobre Writing War Beyond the Human, pero por lo mismo de que se está leyendo en este momento en la región, les propuse a las personas de Mecila de que pudiera presentar el libro ahora aquí y por lo mismo en español. Y es un libro que analiza en primer lugar literatura, ¿no? Entonces, aquí arriba pueden ver dos de los textos más importantes sobre la Revolución Mexicana, que analizo en el libro Cartucho, el águila serpiente. Luego, en relación a la Revolución Sandinista, algunos textos, autobiografías, testimonios, memorias. Y luego lo que ven aquí abajo es principalmente literatura centroamericana de posguerra,
Y también Contrabando es una novela que tiene que ver con el conflicto sobre el narco. Y el libro también analiza música, principalmente música política, corridos de revolución, nueva canción y narcocorridos, y analiza también fotografía. Tampoco mucho, yo no soy experta de cultura visual, pero me di cuenta muy rápidamente de que no podía escribir un libro sobre armas sin hablar de fotografía, porque si piensan en muchas de las fotos más icónicas de conflictos armados en el mundo, suelen ser fotos icónicas justo por la presencia de un arma, ¿no? Si piensan en esa foto famosa de Zapata, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de Canana, el rifle que trae. Luego, esto es una fotografía muy famosa de la Revolución Sandinista, ¿no? La mujer amamantando con el rifle sobre el hombro. Y como pueden ver, nosotros hablamos bastante el martes sobre un libro ambicioso. Eso también fue un libro ambicioso. Siempre pienso que cualquier historiador se muere a la hora de leer el título, 1910 hasta 2020. Pero sepan que obviamente no abordo todo lo que sucedió en ese periodo, sino básicamente el libro está dividido en 3 estudios de caso en ese contexto, y en lo que yo considero los conflictos armados más importantes de México y Centroamérica en ese periodo. Primera parte sobre la Revolución Mexicana, la segunda parte, ¿no? Es un salto enorme a la Revolución Sandinista, y la última parte tiene que ver con la posguerra en Centroamérica y la guerra contra el narco, entre comillas, en México. Y el argumento principal del libro es que en la producción cultural mexicana y centroamericana, las armas de fuego aparecen como objetos clave, multifacéticos, íntimamente ligados a discursos de modernidad y de subjetividad política. Y yo argumento que enfocarse en el arma de fuego genera una mejor aprehensión de la complejidad de la violencia política, tanto en relación a la dignidad que puede venir con violencia política, la brutalidad, el trauma que puede causar y sus dimensiones performativas, ¿no? Hablando de la cuestión de complejidad y cómo desentrañar esa cuestión, esa es mi manera, ¿no? Como que no es un libro simple en el sentido de un juicio sobre la violencia, ni es glorificación de la violencia, pero tampoco es simplemente tiene una postura simple, ¿no? No, violencia de por sí es mala, sino busca entender realmente las diferentes dimensiones de violencia política. Y obviamente, y como soy profesora de letras, digo que eso nos ofrece nuevas perspectivas de leer textos relativamente canónicos en México y Centroamérica. En el sentido que yo estaba leyendo y me di cuenta que si uno lee mucha literatura revolucionaria, muchas guerras, siempre aparecen las armas, en todos lados, armas, balas, pero nadie había analizado esa presencia de las armas, porque cuando tratamos de guerra solemos enfocarnos en los humanos, ¿no? Y obviamente eso no significa que el texto no hable también sobre los humanos, pero intenta abordar la violencia política desde el sujeto más material, ¿no? Y a la vez más simbólico también, porque ese es el argumento que hago en el libro, que siempre tiene varios valores a la vez. Y es importante, por lo general, cuando la gente escucha que escribí un libro sobre armas, asumen que es un libro sobre fetichismo, pero no, eso no me interesa, porque la idea del fetiche siempre tiene esa idea de que es un otorgamiento falso de un significado a un objeto. Pero eso no me interesa. A mí me interesa analizar la cultura y la literatura como tal, y definitivamente los valores simbólicos del objeto no son una atribución falsa al objeto,
sino tiene que ver con todas las dimensiones de un objeto. Y para desarrollar un poco más esa idea, me basé un poco en Jean Baudrillard y su libro de crítica de la economía política del signo, en el cual él hace la distinción entre los valores de uso de un objeto, los valores de intercambio, los valores de un intercambio simbólico, que sería un regalo, por ejemplo, y los valores el valor de signo de un objeto. Y obviamente Baudrillard, como le interesa, ¿no? Desde una perspectiva estructuralista, le interesa la cuestión del valor de signo, pero se basa principalmente en cuestiones de ostentación y de consumo. Es decir, a partir de Baudrillard podríamos decir que gente tiene armas por la cuestión del estatus que da, porque es una manera de consumir objetos brillantes. Pero creo que las dimensiones simbólicas de un objeto son mucho más complejas. Entonces, desarrollé una taxonomía, podemos llamarlo, para distinguir entre diferentes valores de un objeto. Lo principal de un objeto es el valor funcional, que en el caso de las armas, el valor funcional, ¿para qué se usa? Se usa para matar. Tal vez también para amenazar, pero amenaza porque su función es matar. Y eso lo digo porque, por ejemplo, uno puede matar a una persona con un carro, pero eso no es la función de un carro, ¿no? Carros no fueron hechos para matar a personas. Armas, esa es su única función, ¿no? De causar daño. Eso, ¿no? Ahí distingo del valor de objeto como herramienta. Luego también distingo el arma como mercancía, ¿no? Algo que se tiene que producir, adquirir, comercializar. Eso está muy claro. Ya cambiando a dimensiones un poco más complejas, también propongo el valor de un objeto como eco, es decir, qué es lo que deja el arma de fuego cuando ya no está. ¿No? Pero todas esas tres dimensiones son relativamente claramente materiales. Ahora, con los valores simbólicos, distingo entre tres dimensiones del valor simbólico: el valor sociocultural, alegórico y performativo. Y los llamo por lo mismo artefacto, tropo y utilería. Utilería, no sé si están familiarizados con ese término, no se usa mucho en español, es la manera de traducir prop, ¿no? Como un stage prop, ¿no? Si piensan en un teatro, por ejemplo, usan revólveres que no funcionan, ¿no? Eso sería una utilería. Y muchas veces en guerras también, mantengo yo, y en narrativas, se usa el arma como utilería, como prop. Y lo que ven aquí, la distinción entre función y símbolo, la distinción entre los tres es de que cada vez se aleja más de la función. Es decir, el artefacto todavía es una dimensión simbólica, pero que tiene mucho que ver todavía con el valor funcional, que uno puede matar con ello. Pero como prop ya no tiene que ver con que uno puede matar, porque efectivamente con un prop uno no puede matar a una persona. ¿Está claro esa distinción? Sí. Y básicamente el resto de la presentación para hoy voy a explicar ese esquema para los diferentes casos. No obviamente de manera comprensiva de todo para todos los conflictos, pero para entender un poco más esa distinción, voy a dar algunos ejemplos, tanto de la Revolución Mexicana, Revolución Sandinista y conflictos actuales, ¿no? Aquí es un poco como un resumen que podemos en el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Revolución Mexicana 1910 a 1920 o 40, dependiendo del historiador, de la historiadora. Y en ese caso distingo entre los diferentes valores funcionales y simbólicos del objeto. Como herramienta, aquí tenemos Pancho Villa con una metralla, luego
mercancía, la importancia del comercio de armas. Aquí en esta fotografía de Zapata vemos muy claramente el eco que deja el arma. Esta fotografía famosa ya de Tina Modotti, ¿no? Vemos una dimensión que tiene que ver más con el tropo, ¿no? Trope, ¿no? Esas cuestiones metafóricas, alegóricas, narrativas que tienen que ver con el objeto. Entonces voy a explicar ahora con un poco más de detalle. Si pensamos en el arma de fuego en la Revolución Mexicana como herramienta, tenemos que notar primeramente que fue el proceso más violento del México como Estado-nación. Murieron 1.4 millones de personas durante ese conflicto y que hubo tasas tan altas de muertes en ese conflicto tiene mucho que ver con innovaciones tecnológicas del siglo XIX que cambiaron profundamente la manera de hacer la guerra en México, en el mundo. En muchos sentidos, México, la Revolución Mexicana presenta algunos casos de lo que ya se va a ver en la Primera Guerra Mundial, la muerte masiva, mecánica de personas, el uso de ametralladoras, ¿no? Machine guns, el uso de trenes para transportar tropas, etc. Pero lo principal, lo más importante, probablemente lo que impacta a la Revolución Mexicana, es por un lado la invención de cartuchos, cartridges, ¿no? Que antes con armas uno tenía que poner las diferentes partes, muchas veces desde adelante hacia el arma. Con el cartucho, los tres están en un solo contenedor. Eso lo hace más fácil y se inventan rifles de repetición de palanca, lo que también hace, en general, hace que sea mucho más fácil usar armas. Es decir, las armas de fuego se vuelven una herramienta de consumo masivo en el siglo XIX por su producción industrial y la mayor accesibilidad. Y eso luego se combina también con la invención de pólvora sin humo, lo que tiene impactos muy fuertes sobre combates. Si piensan, por ejemplo, Guerra Civil Americana, los uniformes rojos y azules son para que no mates a tu compañero en un campo de combate lleno de humo, ¿verdad? Cuando se inventa la pólvora sin humo, se vuelve mucho más importante esconderse. Por eso se inventan las trincheras, se empiezan a usar los nidos, ¿no? De malla con metralletas, etc. Entonces, eso cambia profundamente las formas de hacer la guerra. En la Revolución Mexicana lleva a tasas de muertes muy altas y lleva en parte, si saben algo de la Revolución Mexicana, a la derrota de Pancho Villa, que al comienzo los villistas abordan muy bien muchas de las nuevas técnicas de la Revolución Mexicana, pero cuando se ven presentados con algunos cambios que tienen que ver con el uso de ametralladoras, básicamente es la mayor derrota de la División del Norte. Porque ¿qué era el poder de la División del Norte? Caballería. Si uno va con caballería, con caballos contra ametralladoras, es un suicidio. Y lo importante para la Revolución Mexicana, por eso está ahí el Winchester Rifle. No sé si han escuchado que en la Revolución Mexicana se usaban principalmente dos tipos de armas. El primero en español se llama 30-30 y eso es el Winchester Rifle. Se llamaba 30-30 por el tamaño del cartucho. Y el otro es el alemán, el Mauser. Esos son los dos rifles principales que se usan. Y se adquieren, obviamente, principalmente en Estados Unidos. Es decir, varios de los contextos actuales ya habían existido antes y realmente el acceso a la frontera y el acceso a las armas de Estados Unidos son centrales para la cuestión de cuáles de los grupos revolucionarios tienen mayor poder. Si piensan, por ejemplo, los zapatistas nunca tuvieron gran poder, porque siempre estaban en el centro, no tenían trenes conectándolos hacia la frontera. Los villistas siempre protegían sus trenes de abastecimiento hacia las
las ciudades fronterizas. Y muchos vendedores en las ciudades fronterizas en Estados Unidos cambiaron sus ferreterías, ¿no? Sus hardware stores, a gun stores durante la Revolución Mexicana. Ahora, ¿no? Entonces, eso fue herramienta y mercancía. Ahora, pensando en la Revolución Mexicana, el rifle como eco, quería darles un ejemplo de mi texto favorito de la Revolución Mexicana. Cartucho es un libro escrito por Nelly Campobello. De hecho, es el único libro escrito por una mujer sobre la Revolución Mexicana, escrito en el momento. Se escribieron, otras escritoras escribieron después, pero alguien que participó o estuvo en la Revolución y escribe en el contexto cuando se escriben las novelas de la Revolución Mexicana. Y cartucho son relatos cortos, también se usa la palabra viñetas, de 1 a 2 páginas, muy cortas, muy poéticas, y hablan de la Revolución Mexicana en Chihuahua desde la perspectiva de una niña. La narradora es una niña. Y el libro habla principalmente de fusilados. De eso habla el libro. Y es un libro muy impresionante en ese sentido porque habla de la brutalidad de la guerra y de la revolución, del trauma. Pero a la vez es un libro que se escribe en defensa de la revolución, en defensa de Villa, en defensa de la gesta revolucionaria y la dignidad que conllevaba. Entonces es muy, muy interesante porque yo pienso que pocos autores se atreven a escribir de la guerra con esa complejidad, la dignidad a la vez de la brutalidad. Y vemos muchos gestos humanizantes en el texto. Por ejemplo, aquí esa escena tiene que ver con la niña tenía unos amigos indígenas, Mayo, Yoreme, que participaban en la revolución, que siempre jugaba con ellos y un día se da cuenta que fueron fusilados. Entonces se va corriendo al cementerio para ver a sus amigos y dice, tenían los ojos abiertos, muy azules, empañados. Parecía como si hubieran llorado. No les pude preguntar nada, les conté los balazos, volteé la cabeza de Ezequiel, le limpié la tierra del lado derecho de su cara, me conmoví un poquito y me dijo dentro de mi corazón 3 y muchas veces, pobrecitos, pobrecitos. La sangre se había helado, la junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borlón. Creo que es una escena muy, muy poderosa porque ella habla de que en la revolución muchas personas ninguneadas participaban para hacerse visible en el contexto mexicano y quiere celebrar su gesta revolucionaria, quiere conmemorar sus nombres, sus historias, de dónde son, y hay esos gestos de mucha compasión hacia los cuerpos también. El libro, como dije, está lleno de cadáveres. Y en ese sentido, creo que uno de los argumentos principales del texto, de mi libro en cuanto a la Revolución Mexicana es sobre la importancia de los cartuchos y la canana, ¿no? Y lo ven, en todas aparece la canana, ¿no? Y obviamente la canana es símbolo central de la Revolución Mexicana. Otra vez tienen parte que ver con la cuestión funcional, que todavía los cartuchos eran muy grandes, pesaban mucho y uno tenía que cargarlos de alguna manera, ¿no? Entonces eso era una manera de cargarlos a través de cananas. Lo otro también es que eran tropas muchas veces no uniformadas, entonces era una manera de mostrarse como participante del conflicto. Y mi argumento es en el libro que tanto la canana como el rifle se convierten en artefactos. Ahora estamos del lado de los artefactos, ¿no? El valor sociocultural para afirmarse como sujeto político y social dentro del contexto mexicano, y mantengo que el arma se vuelve una prótesis de la ciudadanía en México. ¿A qué me refiero con eso?
que los que se levantan en parte, obviamente fue un proceso muy complejo, pero los que se levantan en gran parte, lo que llevan la bola y las grandes luchas, es gente rural, indígena, mestiza, gente que de facto hombres tenían la ciudadanía desde el siglo XIX, ¿no? Si tenían ciertos, si cumplían con ciertos requisitos. De facto tenían, de jure tenían la ciudadanía, pero de facto no la tenían, porque eran ninguneados dentro del contexto del porfiriato. Y esa es una de las fotografías, mis fotografías favoritas de la revolución, se llama Los zapatistas en el Sanborns. ¿Saben qué es el Sanborns? El Sanborns es una franquicia de un restaurante de franquicia tipo, como en Estados Unidos sería como tipo Cheesecake Factory, es decir, no una franquicia tipo McDonald's, sino como de clase media. En aquel entonces seguramente no era una franquicia, sino solo había un Sanborns en la Ciudad de México. Y cuando los zapatistas ocupan la Ciudad de México, están en el centro histórico, en la ciudad letrada de la Ciudad de México, van al Sanborns a tomarse un café. Y yo estoy segura que sin rifles, sin cananas, jamás hubieran podido entrar al Sanborns, ¿no? Porque el terror, ¿no? Los capitalinos temían más que nada a los zapatistas, ¿no? Y creo que por lo mismo es muy poderoso, y uso otros ejemplos también en el libro para explicar eso. Y también Jorge Águila Mora, uno de los analistas más importantes de México, mantiene en uno de sus libros sobre la Revolución Mexicana que la bola, ¿no? Es ese movimiento de la revolución, esas tropas nómadas que van a todos lados, les dio a estos hombres campesinos, rurales, mestizos, indígenas, el regalo precioso de encontrar su sitio, de encontrar que con solo una 30-30 como única propiedad, su vida era pertinente precisamente por el hecho que ellos eran los dueños de ella. No tengo tiempo hoy de hablar de la cuestión de género, pero lo importante es entender que ese argumento solo funciona para hombres. En el libro explico que para mujeres no funciona, porque las mujeres ni obtienen la ciudadanía de jure del sufragio efectivo hasta 1953 en México. Es decir, pero hay un intento de incorporarlos de manera cultural. Pero solo lo quiero mencionar, pero no tengo tiempo para hablar de eso. Les quiero nada más dar otro ejemplo de esa cuestión de la prótesis de la ciudadanía y cómo las armas se vuelven una manera de afirmarse frente al Estado y de pedirle rendición de cuentas al Estado. Lo pueden ver en este corrido zapatista. ¿Lo tengo que contar? ¿Sí o no? Zapatista del Estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. No le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los exhorte a hacer cumplir. Muchos historiadores, ahora sí está el eco. Historiadores suelen afirmar, por ejemplo, que los zapatistas, los villistas no tenían un programa político, que no tenían concepción de Estado, etc. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Claramente hay programas políticos y claramente hay una concepción de Estado en esto. Ahora, me tienen que acompañar al salto de la Revolución Mexicana a la Revolución Sandinista. Yo sé que es un salto enorme, y obviamente uno podría hablar de otros momentos, de la guerra cristera, también uno podría hablar de la guerrilla de México, pero en cuanto a conflictos armados con
y revoluciones con impacto más grande regional y global. Obviamente la Revolución Mexicana y la Revolución Sandinista son los dos conflictos claves en la región. Se suele hablar más de la Revolución Cubana por obvias razones, pero siento que si uno quiere hacer un trabajo comparativo, es muy importante ver la Revolución Mexicana y el imaginario de la Revolución Mexicana en relación, para entender también los imaginarios guerrilleros revolucionarios de Centroamérica, porque ese ideal del campesino en armas siempre está como el ideal al cual se aspira, aunque ya uno no obtiene ese ideal, pero esa es una imagen muy poderosa. Solo quiero mencionar brevemente, porque no sé qué tan familiarizados están con la revolución sandinista o nicaragüense, pero sepan que forma parte de la fase final de la Guerra Fría y del periodo guerrillero en Centroamérica. La lucha se da todos los años 70 realmente, y el triunfo es en 1979. Luego está, básicamente por 10 años dura la guerra de la contra, ¿no? La famosa guerra financiada por Estados Unidos de contrarrevolucionarios, pero también campesinos armados levantándose en contra de los sandinistas. Y en 1990 el FSLN, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, pierde las elecciones y acepta el resultado, que muchas veces se celebra como la llegada de la democracia a Nicaragua. Y yo, cuando hablo de la revolución sandinista, me refiero a esa revolución. No me refiero a la actualidad, porque la actualidad es que el ex revolucionario se ha convertido en un nuevo dictador. Y de hecho, la traducción al español de mi libro está dedicado a la gente de Nicaragua y está dedicado a los presos políticos y los que murieron en la cárcel de una represión profunda de Daniel Ortega. Daniel Ortega era el presidente sandinista en los años 80, volvió al poder a través de elecciones, pero cuando hubo más protestas contra él en 2008 empezó una represión violenta. Y por ejemplo, para el libro original yo había entrevistado a varios guerrilleros de la revolución sandinista. Algunos de los guerrilleros que hicieron asaltos para liberar a Daniel Ortega en la prisión en los años 70. Él tenía a esos excompañeros como presos políticos, y Hugo Torres, por ejemplo, uno que era el comandante de dos momentos muy importantes de la revolución sandinista, murió en la cárcel. Entonces, por eso dedico mi libro a ellos, y quiero no señalar que creo que hay una revolución sandinista histórica y hay un simulacro de revolución, pero que tiene que ver más con un autoritarismo y pactos con iglesia, derecha, con el que sea, para mantenerse en el poder. Ahora, también, obviamente, en la revolución sandinista el arma de fuego aparece como artefacto. Y esa es una de las fotografías más famosas de la revolución sandinista. Es conocido como el hombre Molotov. El combatiente tiene un FAL. El FAL, un rifle belga, es realmente el rifle más importante de la revolución sandinista. La gente piensa luego que es el AK-47, pero no, el AK-47 entra después. Y el FAL se vuelve importante porque por mucho tiempo los sandinistas, ¿no? También simbólicamente eran esos muchachos frágiles que se enfrentaban a un poder enorme militar de Somoza, ¿no? La dictadura de Somoza usaba helicópteros, tanques, y siempre eran, como había esa idea de esos muchachos jóvenes que se están sacrificando. El mismo Hugo Torres me dijo que cuando obtuvieron la FAL por primera vez significaba que tenían un arma mejor que
que la Guardia Nacional de Somoza, que tenían Garant y tenían por primera vez armas semiautomáticas. Entonces, por primera vez se convirtieron en un poder real. Interesante también, el tanque ahí se ve muy amenazador, pero el tanque ya no funcionaba, ¿no? Pero no es un setup la foto, pero pues habla de la guerrilla urbana en la fase final de la revolución. Ahora, doy toda esa explicación para marcar una diferencia en mi análisis, que yo con los sandinistas ya no veo el arma como prótesis de la ciudadanía, porque los sujetos que tienen el arma son sujetos con plenos derechos. Son muchos de clase media, clase alta, de todas las razas. Obviamente un contexto represivo de una dictadura, pero el problema no es que no estén visibles frente al Estado. El deseo de ellos es tomar el poder y tener control sobre el Estado. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, y creo que eso se ve muy claramente también en esa fotografía, lo que hace el rifle es acercarse más al ideal de Che Guevara, ¿no? También la boina que lleva es todo en relación a el juramento de los sandinistas, decían que querían morir como el Che. Y eso es importante otra vez, que los sandinistas pensaron mucho sobre la cuestión de la justificación del uso de la violencia, etcétera. Hubo debates. Lo importante es para la revolución sandinista que tomar el arma tenía en la ideología, en el ideario sandinista, menos que ver con la idea de estar dispuesto a matar a alguien, sino estar dispuesto a dejarse matar, ¿no? A sacrificarse. Tenían un culto de muerte muy importante. Ese era el símbolo. En cuanto al ideario, obviamente, y es parte de la discusión que abordo en el libro, que esa idealización del arma se vuelve un problema en cuanto al militarismo que empieza a permear todo en la revolución sandinista, ¿no? Porque se ve en primer lugar el arma como objeto liberador. Pero mi punto es que entonces para los sandinistas el rifle se vuelve una prótesis de militancia. Es la manera de mostrarse que uno es militante. Solo con el rifle uno se convierte en militante. En la autobiografía de Honda Bay, por ejemplo, ella narra que ella llega un día después del triunfo a Managua, y ella había ayudado en trabajos de propaganda política desde Costa Rica. No había estado nunca en combate, había traficado armas, pero nunca usó un arma en combate. Entonces, cuando llega a Managua, todo el mundo le llama comandante, y lo que todos los combatientes quieren o todos los sandinistas quieren es adquirir un arma. Entonces están en el arsenal de Somoza poniéndose armas, porque es la manera de mostrarse como revolucionaria o como revolucionario. Y obviamente, como es mujer, se burlan de ella y le dicen que lo está llevando como accesorio, ¿no? Como bolsita. Ahora, moviendo, no nos estamos acercando, tropo y utilería. En cuanto como tropo, obviamente está esa idea clara de todas las revoluciones socialistas marxistas del rifle como un nuevo amanecer, la creación de una nueva sociedad. Y una idea que explico en el libro es la idea de que yo propongo que la revolución sandinista a lo que aspiraban era una modernidad encantada, una modernidad no con el desencantamiento al cual la modernidad suele llevar según Weber, sino una modernidad encantada en la cual religión y política
sí funcionan juntos, lo humano con la naturaleza funciona juntos, ¿no? Lo puedo explicar con más detalle en el Q&A si quieren, pero creo que nada más quiero llamar la atención, ¿no? También la cuestión de la religión, el catolicismo era central para, ¿no?, la concepción sandinista, es decir, no querían un mundo cada vez más secular, sino un mundo sagrado y más en común con la naturaleza también. Y nada más voy a tocar brevemente también un ejemplo donde aparece muy claramente ese arma que crea el nuevo futuro, el nuevo amanecer y esa modernidad encantada. Las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa para recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. ¿No? Y esa imagen, ¿no?, con tu carabina disparando auroras, para mí es una imagen muy, muy, muy poderosa, que habla de esa idea de esa violencia que los sandinistas conciben como una violencia redentora, ¿no?, que de esa violencia va a salir una nueva sociedad. Y con el tiempo, obviamente, queda claro que no es así, porque en vez de menos guerra y menos violencia, en Nicaragua hay más guerra y más violencia por la guerra de la contra. Entonces, trazo también en el libro como ese ideario del rifle del FAL, masculino, heroico, de sacrificio, de creación de una modernidad revolucionaria encantada, como se muere lentamente con el militarismo creciente de los sandinistas, el autoritarismo creciente de los sandinistas, y obviamente con la guerra la guerra de la contra, que significa que ese pueblo en armas, que los sandinistas querían liberar, se levantan armas en contra de la revolución, ¿no? Es una gran frustración. Y hay historiadores que mantienen que, de hecho, después de la Revolución Mexicana, el ejército de la contra fue el ejército más grande campesino armado, ¿no? Y obviamente, ¿no?, claro, el apoyo de Estados Unidos fue central para la contra, pero también hay entre los sandinistas un reconocimiento muy amargo de que los campesinos se levantaron en contra de los sandinistas, ¿no? Y Sergio Ramírez, que es el novelista más importante de Nicaragua y que habla y que fue el vicepresidente de los sandinistas durante los años 80, habla de esos momentos de entrega de armas en Nicaragua en los años 80, cuando hay actos públicos en los cuales contrarrevolucionarios entregan sus armas a los sandinistas. Y vemos aquí muy claramente cómo el FAL ya ha perdido todo su brillo y esplendor, porque Sergio Ramírez describe al campesino que le entrega el rifle como vicepresidente de Nicaragua como hombrecito desmedrado, pobremente vestido, y su FAL como viejo y herrumbrado. ¿No? Entonces, en ese texto, el rifle ya no es el símbolo, digo yo, de militancia épica, sino signo de pobreza, distancia e incomprensión mutua entre el intelectual sandinista y el pueblo, ¿no? Y aquí otra vez se cita: lo vi subir a la tarima, vestido en hilachas y descalzo, el fusil viejo sostenido por mecate en lugar de Corea. Y es también interesante como una representación, como ya no la de modernidad, sino tradicional de lo indígena con lo no moderno, ¿no? Mecate, ¿entienden todos mecate? La palabra mecate es cuerda, ¿no? Y viene de náhuatl, ¿no? En lugar de Corea. Entonces, eso sí, él sí es muy perceptivo de eso. Entonces advertí que entre nosotros había un inmenso abismo difícil de salvar. Y por último, y ese es ya el último salto que les voy a pedir en esta charla,
es un ejemplo de utilería, ¿no? El ejemplo de prop. Obviamente existen en todos los conflictos. También les podría dar ejemplos del uso de armas como utilería, como prop en la Revolución Mexicana o sandinista, pero en el libro mantengo es que donde más común se vuelve el uso de armas como utilería es en el contexto de la guerra contra el narco en México y especialmente durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? El sexenio de Felipe Calderón era 2006 hasta 2012. Es el presidente mexicano que abiertamente le declaró la guerra al narco y que envió el ejército a todos los pueblos, ciudades de México y convirtió el país en zona de combate. Y lo que se hacía mucho en aquel entonces, aunque el Estado mexicano era el principal agresor y lo que hacía el gobierno de Calderón es siempre presentar el narco como lo más peligroso en ese conflicto. Peligrosamente exótico, excesivo en cuanto al consumo, ¿no? Mientras que el militar atrás es como austero, ¿no? En contraste con el supuesto exceso del narcotráfico y lo que también era bastante común en aquel entonces de siempre exponer todas las armas confiscadas en casas de narcos. Y sí, tienen muy buenas armas y sí, tienen algunas armas pesadas, pero que quede claro, el actor más y mejor amado del conflicto es el Estado mexicano, ¿no? Y las violaciones de derechos humanos dispararon a la hora de que entrara el ejército mexicano a las ciudades. Entonces, nada más lo dejo aquí también como resumen, ¿no? Obviamente son muchos ejemplos para que puedan ver que también uno podría hacer ese mismo análisis en el contexto de la guerra contra el narco en México. Como resumen de mi argumento, es importante que el arma de fuego aparece como objeto político intrínseco a la modernidad en esos casos y como un objeto que tanto ilumina como distrae, ¿no? Porque parte de la idea del prop, de la utilería, es de un teatro de guerra, ¿no? De los usos performativos de las armas. Así que muchas gracias y muy obrigada. Bom, eu vou ficar, acho que alternando português, portunhol, espanhol, enfim, vamos. Eu quero agradecer muitíssimo o convite que partiu do Tomás Amorim para participar dessa atividade. Para mim foi uma surpresa ver quanta afinidade, né, o Tomás ele sondou, né, com relação ao que eu penso, enfim, ao que procuro com relação à pesquisa da professora Sophie Esch, né? E foi muito bom encontrar aqui o Moacir Novaes, meu colega de Fefeleste, amigo, enfim. Cumprimentar a todos os presentes e cumprimentar também pela iniciativa, né, do Mecila, que me parece ser uma proposta importantíssima para o momento atual, né? Como o professor Moacir mencionou, eu tive a oportunidade de participar durante um tempo do CALAS, né? Que no caso tem sede no México, e vejo também algumas semelhanças entre as duas formas, digamos, de lidar com temas ligados à América Latina, né? Então, conforme foi combinado, eu vou fazer alguns comentários, em parte como uma condição de diálogo com a professora, né, cujo trabalho, então, eu estou descobrindo agora, recentemente, e também um pouco como oportunidade de dar
talvez algum caminho de debate, né, que possa também motivar, né, os participantes aqui a comentarem, ou fazerem observações ou perguntarem. Eu vou dividir em duas partes, assim, quer dizer, eu estou com as anotações aqui, não cheguei a organizar bem, né? Mas ouvindo você, claro que eu tinha conseguido ter contato inicial com esse trabalho, então, por exemplo, as categorias, né, da topologia que você apresentou, eu tinha já encontrado aqui na cópia do texto que eu tinha, né? E no caso, justamente, então, essas categorias, elas também ajudam a organizar dúvidas e organizar proposições com relação ao assunto. Me parece que, acho que o que mais imediatamente se põe é que é um trabalho inspirador com relação à possibilidade de outros trabalhos similares, né? Tendo em vista, digamos, afinidades entre países da América Latina, histórias, né, desses países, e também, no caso específico que me chama a atenção, com relação à presença da violência em diversos países, né, como um fator de, em alguns casos, né, um fator constitutivo das instituições sociais, e também como uma presença constante que vem do passado e vem até o presente, né? E impasses ligados a essa violência, né? Eu vou, então, primeiro, como forma de motivar um diálogo, chamar atenção para alguns dos pontos da sua apresentação. Tá? O português está ok? Está tranquilo? Tá. Bem, primeiro, eu acho que enfim, primeiro, a categoria da arma como prótese da cidadania, né? Me parece muito produtiva, porque supõe, digamos assim, condições de organização social, né, com fins que são coletivos, né, que demandam as armas como recurso de viabilização, né. Então, isso seja no sentido de defender interesses de grupos pobres ou grupos marginalizados, né, de grupos sociais que não estão no centro do poder, mas também no sentido de estabelecer rupturas de fronteiras que as instituições estabelecem, né? E aí abrir justamente possibilidade de questionamento das leis existentes, né? Então, a ideia de uma prótese da cidadania, ela se aproxima, em parte, de um conceito que é usado em estudos brasileiros, né? A partir do trabalho do James Holston, que é o conceito de cidadania insurgente, né? A ideia de que, historicamente, o Brasil mantém a maior parte da população com uma cidadania pro forma, uma cidadania protocolar, mas não faz valer os direitos da cidadania, né, historicamente, acentuando justamente os fatores de desigualdade, de exclusão, fatores ligados, por exemplo, ao prejuízo da saúde pública para a maior parte da população, né, que resultam, no caso, em condições de risco, né, para grande parte da população no Brasil. E no caso, então, a ideia de uma cidadania insurgente é uma ideia que está ligada à necessidade de próteses, né, entre as quais existiria justamente a margem ligada ao exercício da violência para a defesa de direitos, né? Então, a gente tem, assim, historicamente no Brasil, por exemplo, a gente tem ações da polícia que são frequentemente abusivas, né? Assim, algumas muito conhecidas, outras não, que são dirigidas a favelas, são dirigidas aos espaços, né, em que as camadas mais pobres residem, e é usado o argumento de que o Estado protege a população, né, para confrontar o que seria o tráfico, né, de drogas no Brasil, né, o que tem afinidade com o problema do tráfico no México, né? Mas efetivamente fazendo um trabalho eugênico, né, de eliminação da pobreza, de criminalização da pobreza, e matando grupos, grandes contingentes de inocentes nesse processo, né? Então,
a cidadania insurgente no Brasil, ou seja, essa ideia de que existe uma distância até hoje intransponível entre o que está no papel da lei e o que está no exercício da cidadania, formou uma espécie de espaço no qual as armas aparecem como não diria um método, mas como um recurso de visibilidade, né? Nós temos os casos, por exemplo, de música popular ligada a prisioneiros, né? Então a gente tem grupos que são consagrados, como Pavilhão 9, os Racionais, né? São grupos que trazem a experiência das prisões, que são marcadas por violência, e a gente tem letras, né? Que aí, lembrando as letras dos corridos que você mostrou, né? Que falam muito de armas também, né? O Pavilhão 9 em particular, né? Então, como dizer, existem simetrias com pontos do que você descreveu com relação à cultura brasileira, né? Então, essa ideia da prótese da cidadania, eu acho que merece um destaque, né? Uma outra ideia que eu acho importante, que aí eu não tinha prestado atenção nisso no seu texto, né? Da ideia da arma no sandinismo sendo apresentada não para mostrar que se pode matar alguém, mas pela ideia de que se pode se deixar morrer, né? A ideia da visibilidade sacrificial, né? Isso tem a ver com tradições também populares no Brasil. Você falou, num certo momento, sobre os grupos nômades, né? Inclusive durante a Revolução Mexicana. Um caso importante na cultura brasileira é o caso do que nós chamamos de jagunços, que são bandos que andaram durante muito tempo no interior do Brasil, né? O escritor Guimarães Rosa é conhecido por narrativas, no caso, que se referem a esses grupos, né, como Grande Sertão Veredas. Esses grupos são grupos armados, por definição. As lideranças são as lideranças que trabalham bem com as armas, né? E com isso elas despertam a confiança dos membros do grupo. E no caso, os jagunços, eles servem a quem escolhem, ou seja, para os fazendeiros, para latifundiários, ou eles podem invadir cidades, invadir vilas, estuprar, matar, roubar, de acordo com seus próprios interesses. E no caso, então, justamente, dentro de Grande Sertão Veredas, romance de Guimarães Rosa sobre os jagunços, o protagonista Riobaldo é um jagunço letrado, né? Um jagunço que sabe letras. Desculpa, estou falando rápido? Não, tá. É um jagunço que sabe letras, que sabe ler, e que quer muito, por várias razões, se tornar um grande atirador, né? E para isso ele resolve, num certo ponto, fazer um pacto com o diabo em meio, né, ao sertão, de modo que o diabo lhe ofereça plenitude no uso de armas, né? Então, assim, é levado ao extremo, digamos assim, o dado da honraria ligada ao uso de armas, né, a capacidade de matar, ao orgulho de matar, mas existe, no Grande Sertão Veredas, esse componente sacrificial, justamente. A ideia de que o jagunço forte é aquele que, sim, poderá morrer em nome dos seus, né, desde que isso seja justo com relação às circunstâncias, né? Então essa ideia também me parece muito importante. Acho que a sua análise está excelente com relação à categoria, né, da arma ligada ao sacrifício, e permite ver justamente como a violência é multifacetada em contextos em que ela é constitutiva de relações sociais e de relações de hierarquia, né? Quer dizer, a arma tem a ver com a lealdade, por exemplo, nos jagunços, né? Então, você é inimigo ou você é parte do grupo, dependendo do modo como você usa e apresenta as armas, né? Um outro ponto que você comentou, que eu gostaria de ressaltar, tem a ver com a ideia de que, desde que você falou na pintura do Diego Rivera, né? Existia um único elemento claro na pintura, que é a arma de fogo,
né? Então, você tem sombras brancas, você tem elementos que estão difusos, né? Você tem basicamente fragmentação formal, né, dentro da tela, mas você tem, digamos assim, uma espécie de rastro de unidade formal que permitiria reconhecer ali a arma de fogo dentro da fragmentação, né? Então, isso tem a ver, a meu ver, com uma ideia justamente de que as artes ligadas à violência, à guerra, né, e aí penso também nas artes plásticas, né, elas procuram trazer, eu estou falando muito geral, tem que ser mais específico, assim, mas em vários casos, eu diria que obras de arte sobre guerra e violência, e também assim estou pensando no México, estou pensando também na Inglaterra e no Brasil, elas trazem justamente a ideia de que em um mundo fragmentado, a arma se mantém estável, né? Como se ela fosse o fator de fragmentação, ela fosse, de certo modo, também chamada a se apresentar pela fragmentação, né? Mas é impressionante que ela própria não se fragmentaria, né? Então, assim, em alguns casos, uma estratégia artística, né, que é um tema que eu acho importante, né? Uma estratégia artística para marcar essa especificidade é quando a arma está, digamos assim, fora do quadro, mas nós sabemos que ela está lá, né? O filme de Glauber Rocha, Terra em Transe, ele trabalha com isso muito explicitamente, porque as cenas finais apresentam um tiroteio com o protagonista, né? O Paulo, que é o personagem do Jardel Filho, que é um poeta, né? E ele está sendo parte de um tiroteio, ele está sendo alvo, né, de um grupo militar, e o tiroteio nós só escutamos, é tudo audição, a gente não vê quem está atirando na tela. Então as armas estão ali dominando a cena, mas a gente não as vê. Então você tem, digamos assim, um mundo fragmentado, que é o mundo criado pela violência, né? As armas estão ali numa posição imperativa, elas estão, de fato, dominando a cena sem que elas se apresentem, e com isso, sem que seja apontado o responsável por aquela destruição. Então, basta a metonímia, né? Basta o som da arma aparecer na tela que o público entende perfeitamente, né, que onde estão as armas é onde está a decisão do que vai acontecer com a sociedade, né? Bom, agora, então, a segunda parte dos meus comentários, agora eu vou ser mais breve, né? Então, eu acho que não tem como eu não mencionar, embora seja assim um pouco uma, enfim, né, um pouco há um pouco de problema também em trazer isso, mas nós acabamos de sair de um governo, né, em que as armas tiveram protagonismo, né? E eu, olhando as suas categorias, eu acho que elas tiveram protagonismo em todas essas formas, né? Inclusive da forma da decoração, nessa forma utilitária, né? E eu queria lembrar alguns tópicos, por exemplo, desde a eleição de 2018, o candidato Jair Bolsonaro, ele buscava se identificar com um gesto que ficou conhecido como um gesto, um movimento, que ficou conhecido como arminha, né? Em que ele fazia com os dedos uma imitação de uma arma, e isso era uma senha de solidariedade entre os membros da extrema-direita, né? Então era uma fusão espontânea e marcada entre o corpo e a arma, né? Inclusive uma revista chamada Piauí, que fez muitas críticas a esse governo, né? Uma das capas da revista Piauí propunha que no lugar do pênis o Bolsonaro tinha uma arma, né? Assim, a capa da revista tinha essa proposição, né? Então há aí um caráter de, não é apenas o corpo humano e a máquina, não é apenas a modernização da tecnologia das armas, mas se trata quase de uma reversão, né, assim, ao pré-humano, como se o pré-humano tivesse que ser recriado
a partir da arma como centro, né? Um universo em que a arma é o centro e em torno da qual todas as decisões têm que ser tomadas. Então, esse foi um governo em que não só a venda de armas aumentou muitíssimo, foi muito facilitada, mas também a propaganda da arma pelo próprio governo, né, assim, em televisão, era impressionante, era muito fácil, né, e vinha de muitos lados. Então, assim, os discursos usados para justificar a exploração das armas, a expansão, a facilidade de compra das armas, eram discursos ligados à eliminação dos maus elementos, sendo que os maus elementos eram frequentemente grupos da pobreza. Então, grupos da esquerda também, claro, né? Mas sobretudo grupos da pobreza. Então, havia uma... Assim como houve uma espécie de fisicídio da Amazônia nesse governo, né? Com a alta desertificação da Amazônia e com o alto genocídio de indígenas, né? Houve uma grande onda de liberação das armas para a sociedade resolver seus problemas pessoais, né? E a gente está tendo agora, em 2023, uma repercussão disso que está sendo terrível, que é o fato de que estão sendo usadas armas em escolas e creches para massacres, né? Então, assim, tem crianças morrendo repetidamente, né, por efeito do governo Bolsonaro, né, porque há aí uma espécie de traço positivo de identificação com essa liderança. Como isso se tornou uma espécie de massacre infantil, né, é algo que está para ser ainda compreendido, né? Mas eu vou terminar referindo a um filme que eu gosto muito, né? Filme que eu acho muito importante para a nossa época, que é Bacurau, né? O filme de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, né? Bacurau, eu recomendo que você conheça. E eu só vou dizer assim o essencial. Há uma cidade muito pequena no Nordeste, né? Cujo prefeito é corrupto, e o prefeito, ele, digamos, vende a cidade, né? Ele recebe dinheiro para que um grupo de estrangeiros venha à cidade e, como um jogo com pontos, né, mate a população. Então, é uma espécie de deslocamento do que seria o videogame para a prática com seres humanos de caçada, né? E o que eu queria lembrar desse filme, porque eu acho que interessaria a tua pesquisa, né, é que enquanto esses estrangeiros trazem armas de ponta tecnológica avançadas, né, e com alto poder, né, eles trazem drone também, né, a cidadezinha tem um museu que tem armas muito antigas, né, que tem um pouco a ver com o que você falou no início sobre as mudanças técnicas das armas e de como ficou mais fácil matar, né? Então, eles tinham um museu com armas muito antigas. Eles tiraram do museu, recuperaram para poder se defender dos estrangeiros. E eles vencem o conflito. Eles sobrevivem, né? Então, assim, aí é uma espécie de... claro que o filme merece muito debate, né? Mas ele põe aí a ideia de que se não fosse as armas de museu, que aí é o campo do utilitário, né? Não teria como ter a arma como artefato necessário para a sobrevivência, né? Como uma condição ali de sobrevivência. E isso é muito espantoso no filme, né? Assim, de que o passado volta como condição de sobreviver no presente. É isso. Então, meus parabéns. Acho que o tema é muito importante, né? E cumprimento pela pesquisa. Obrigada. Muito obrigada.
Ah, isso é demais. Muito obrigada pelo comentário. Posso responder? Obrigada. Justamente no, voy a hablar español. No. I'm going to try to do this in Spanish, in Portuguese, too many languages. Justo estaba pensando en, no con esa... Hola, ¿ya? Ahora sí. Justo con la idea de prótesis de ciudadanía, ¿no? Y esa idea de los zapatistas en el Sanborns, también hay en El Águila y la Serpiente, la novela de Martín Luis Guzmán, hay un capítulo muy, muy famoso que se llama Los zapatistas en el Palacio y trata de cuando los zapatistas entran al Palacio Nacional. Y el narrador describe como hay casi un choque, como que para él es como que no caben ahí, que hasta como su presencia rural, huelen mal, todo eso no cabe, pero dice, pero tal vez hay ahí alguna verdad, ¿no? Que es otra vez ese intelectual mexicano buscando el sentido de la revolución. Y es muy, muy famoso ese capítulo, muchas veces está en antologías separadas. Y yo también enseño ese capítulo y desde el asalto al Capitolio en Estados Unidos, me cuesta mucho más enseñarlo. Y también estaba pensando en el caso de Brasil, ¿no? Con la idea de ese concepto de ciudadanía insurgente, que obviamente es un concepto muy sugestivo y muy importante, que siento que se vuelve más difícil hablar de esas cosas porque de repente son ocupados desde la derecha, obtienen otro significado, pero con los mismos símbolos, ¿no? Como que yo creo que muchos de los insurgentes de Estados Unidos que asaltaron al Capitolio se vieron como que ellos son la minoría amenazada. Eso es el discurso de la derecha, ¿no? Y me cuesta mucho más, ¿no? Como por un lado, para mí, como latinoamericanista, fue interesante, ¿no? Ver el Congreso invadido en Estados Unidos, porque normalmente eso, conocemos imágenes muy famosas en América Latina, ¿no? De eso, y así fue el comentario en la prensa en Estados Unidos. Parece, ¿no? Terrible. Pero como no había capacidad en Estados Unidos de realmente entender eso, porque ¿no? ¿Cómo explicarlo? Como básicamente no tengo respuestas, solo preguntas sobre esa cuestión también de si tenemos un problema con esos conceptos que conceptualizamos desde las ideas de desigualdad, como usted también mencionó, ¿no? La idea de ciudadanía insurgente, mi idea de prótesis ciudadanía, tienen que ver con el contexto de desigualdad, ¿no? Hablando de Mecila, de eso trata, ¿no? Por eso el arma se vuelve tan importante en algunos contextos de América Latina. En Estados Unidos, el arma se volvió importante porque siempre fue un mecanismo de control de los esclavos. De ahí viene la protección en la constitución de las armas. Y siempre voy a defender que hay culturas nacionales de armas muy diferentes, pero a veces hay similitudes y hay esos intentos también de copiar, ¿no? Si pensamos en el asalto aquí en Brasilia, es una copia de Estados Unidos, ¿no? De rehacer eso. Entonces, más que nada me interesa mucho saber cómo piensa usted también en ese concepto de ciudadanía insurgente después de eso. Eso por un lado, y también relacionado con Bolsonaro, ¿no? Y obviamente eso es una de las de las cosas que quisiera ver abordado más en el texto es el significado de armas para la derecha en América Latina, ¿no? Mi libro es principalmente enfocado hacia la izquierda. Ya con el narco se vuelve más confuso porque ni es derecha ni izquierda. Pero yo creo que las descripciones que se hacen hoy en día de gente asaltando el Congreso, Capitolio en Estados Unidos o asaltando el Palacio Nacional en México son más o menos las mismas, pero
los objetivos, las razones atrás de eso son completamente diferentes. Entonces, eso siento que es un problema intelectual para nosotros, de cómo resolver eso, ¿no? Eso es una duda que me surge. Espero que me haya explicado. Básicamente el punto siendo que si enseño los zapatistas en el Palacio en mi clase, se va a ver como excusa de lo que sucedió el 6 de enero en Estados Unidos, ¿no? Como ese es el miedo, porque se parecen. A mí me queda claro que son totalmente diferentes, pero se parecen. Y sí, también me pareció muy interesante la cuestión de que a veces el arma no tiene que estar para tener impacto, ¿no? A veces el sonido es lo suficiente, el olor, ¿no? Y me hizo pensar en la película Rojo Atardecer también en México, que es una película sobre la masacre de los estudiantes en 1968, que es la masacre en la plaza de Tlatelolco, y Rojo Atardecer narra todo desde el apartamento. Uno nunca ve el tiroteo, no solo es una familia que vive alrededor, ¿no? Es una película muy poderosa por lo mismo. Bueno, me interesa mucho la película que mencionó, la tengo que ver definitivamente. Y por último, algo que usted mencionó también, que me pareció muy interesante, la cuestión entre hombres de armas y hombres de letras, y a veces hay hombres de armas letrados, a veces no. En el libro discuto mucho como que muchas veces hay una separación, ¿no? Muy fuerte entre hombres de armas y hombres de letras, pero siempre con una fascinación enorme por parte de los hombres de letras hacia los hombres de armas, ¿no? Como siempre que hay un debate ahí entre una masculinidad viril deseada, que los ven en el hombre con armas, pero a la vez la necesidad del letrado de controlar, de civilizar ese arma. Y creo que es importante, creo que es algo que también se puede pensar en el resto de América Latina. Sí, y esa cuestión, lo que menciona usted de la reversión ahora, del uso de armas en el contexto de propaganda política, es algo ya muy curioso y preocupante también. Justo también siento yo, especialmente en ese diálogo entre Estados Unidos y Brasil, porque hay una manera de emular la cultura de Estados Unidos. En Estados Unidos, las masacres en las escuelas existen desde hace años y años por la facilidad de acceso a las armas, ¿no? Y es extraño, ¿no? Que ahí sea el deseo de copiar esa cultura, ¿no? Que creo que está en el bolsonarismo, ¿no? Bueno, hablo en español. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Sophie y Jaime, por los comentarios. Sumamente interesante. Voy a quizás recoger el guante sobre estas referencias al cine y a la cultura mediática. Y me preguntaba un poco sobre, Sophie, en las obras que fuiste trabajando, si has podido ver cuál era el impacto de la cultura de masas y sobre todo del cine de Hollywood en estas representaciones del arma de fuego. Sobre todo estoy pensando en algunos trabajos sobre la mafia, donde la performatividad de la mafia estaba muy ligada a las representaciones cinematográficas y a las repercusiones mediáticas de esa performance. Lo pienso también, el caso que yo más conozco es la guerrilla armada en Argentina, tanto en narrativas cinematográficas como literarias o bien relatos de primera mano de la generación de mis padres, ¿no? Donde también circulaban toda esta serie de imaginarios que eran sumamente potentes, ¿no es cierto?, en esta fusión cuerpo-arma que señalaba Jaime. ¿Contesto de una vez o hacemos colección?
English, maybe? Or Portuguese? No, she'll answer. Sí, confusión. Tengo que admitir que yo personalmente no trabajo cine y también por eso lo dejé fuera del libro. Creo que también es como un medio aparte que merece su propio estudio. Para mí el intento fue como abordar la cultura popular masiva a través de la música realmente en el libro, ¿no? Para no solo quedarme con la literatura, pero sí lo he pensado en dos sentidos. Por un lado, el cine de oro de México, ¿no? Como la reproducción constante de esa figura del revolucionario rebelde masculino, ¿no? Y también donde aparece la mujer, ¿no? Como María Félix, como una manera de retroactivamente inscribir a la mujer tanto sexualizada como con armas en la Revolución Mexicana, ¿no? en la historia. Entonces, por ahí sí, en relación a la mafia, para ser honesta, solo lo he pensado más en relación a mi proyecto actual de investigación, en relación a Pablo Escobar y la Hacienda Nápoles, que tengo un capítulo por publicar que trata de cómo la Hacienda Nápoles básicamente es un intento de copiar la cultura de los gangsters de Estados Unidos, ¿no? Como que tenía esa fascinación con Al Capone, con Bonnie y Clyde, y luego en algunos documentales que aparecen, gente que estuvo ahí dice, es que tenía ese aire de la mafia, con los flamingos, ¿no? Y era, o el aire de Scarface, ¿no? Hasta mencionan las películas. Y se me hace muy interesante porque una duda que siempre tenemos los que trabajan narcocultura es que si narcocultura es realmente una cultura orgánica que viene de una cultura subalterna o si realmente siempre es una cultura inventada ya desde los medios y que luego los narcotraficantes intentan de actuar como los gangsters, como los narcotraficantes. Entonces se vuelve como una repetición que entonces se crea la Hacienda Nápoles para que aparezca como Scarface. Entonces está esa idea que así son los narcos, ¿no? Como también con los... la cuestión qué tan orgánicos son los narcocorridos, yo tengo muchas dudas al respecto, ¿no? Y muchos se producen en Estados Unidos, además, ¿no? Lejos de la violencia en México, ¿no? Sí, porque você é o experto do cinema. Eu não. Hay un investigador que se llama David Slocum, que ha producido una reflexión sobre cómo en Hollywood se consiguió tanta plata para investir en las películas en los años 50 y 60, en que Hollywood triunfó. Y él ha dicho que un factor fundamental ha sido que el público, a él le gustaría muchísimo ver violencia en las películas y tiroteos y el uso de armas. Porque, según el investigador, las personas tenían como que sufrimientos por la Segunda Guerra, por no conseguir comprender qué pasó en la Segunda Guerra, y había un sentimiento de que ver un faroeste, ver una película en que había violencia, era algo que podría ayudarlas a comprender la muerte de sus personas queridas y la distancia, ¿no?, de las personas que se fueron a la guerra. Yo comprendo que en Hollywood hay géneros, no solo películas, pero géneros que dependen de imágenes de armas, como el filme la película de guerra y la película de crimen de policía. La arma es una imagen definidora de los géneros y el investimiento
de las empresas de producción de cine es como que procura acompañar lo que la tecnología trae a cada vez de nuevo para las armas. Entonces, las películas más recientes tienen lo que los militares tienen de más avanzado en sus prácticas de conflictos, ¿sí? So it's really out of curiosity. Of course, you focused, and it was very, very interesting. But you focused on technological industrial weapons. I was just wondering what a similar story of that, but focusing on armas blancas and improvised devices. Because you showed Susan Maizella's picture of the Molotov man, and I was thinking how would that look like? I don't know, just if you came across that, if that's something that also came up on your research. Yeah, I'm going to answer in English too, just to switch up the languages for, yes. Yes, definitely. I think what I call like artisanal production of weaponry also appears in many of the revolutions. So in the Mexican Revolution, I think they sometimes used gasoline to attack and to put things or people on fire. In the Sandinista Revolution, very famously, they used something called bombas de contacto, which were handmade bombs. And they used also famously artisanal and indigenous practices of an urban indigenous group in Monimbo in Nicaragua to fight against tanks with self-made weapons. The bombas de contacto, people had to, so they were very simple homemade bombs where people had to run out on the street, put them onto the tank, and then run away again. And they also used hammocks, for example. So they're very famous for the weaving of hammocks. So they used that technique to create nets to catch the tanks, so that they couldn't pass into Monimbo. So there's also songs celebrating that, for example. And I didn't mention that, but the songs that I analyzed, I have an entire chapter dedicated to the music of Carlos Mejia Godoy and Luis Enrique Mejia Godoy, who were the most famous singer-songwriters of the Sandinista Revolution. And they brought out an album called Guitarra Armada, which has instructions on how to make homemade bombs with different ingredients. It has instructions on how to use firearms, different firearms. So there is like an example of one of the most didactic uses of music to prepare people for a general insurrection. I asked the singers whether that was their plan, whether like I had read before in books that it said that for some fighters, this was the only training that they got. And I asked, like, was that true? And they're like, no, I mean, it was more kind of so that people lose the fear and kind of learn that it's easy to manage the sort of more technological weapon. So there's one song that explains how to clean a weapon and how to desarmarlo and things like that. So they definitely appear. I do think the iconicity of the firearm is sort of what makes it such an important object for talking about the symbolic dimensions of political violence. It's a little bit more complicated with other types of weapons because they don't have the same iconicity. I would say the only one that has the same iconicity, and I have like a pending research on that, is the machete. So the machete so I have pending research on sort of the use of the machete in peasant insurrections in Central America and Mexico. The interesting thing there is, and this I do discuss a little bit in the book, and it's really interesting, is that peasants tended to, and also the Zapatistas, there's no picture of Zapata with a machete. Diego Rivera painted him with a machete, but the way Diego Rivera painted him, Zapata would have never been de acuerdo, because they were aware of the fact that machetes produce very ugly cadavers, so corpses. And there was this dimension of a firing squad, bullets, they provide
modern, clean death. And the machete was always seen as something sort of atavistic that was, and it was used, for example, there's an insurrection that happened in El Salvador of peasants and communists and indigenous and black people together against the dictator in 1932, known as La Matanza. And the fact that they used machetes to attack was used against them, that it shows that they're barbarians. So there's sort of, and some groups embraced it. Sandino had a logo where his logo was a machete over the cut off head of a Marine, for example. So some embraced it, but there's a lot of reluctance because of those discourses around modernity and civilization. And all the discourses in Mexico City about Zapatistas were that they were brutes. And so the negative representations of Zapata from this capital involved machetes. So lots to think about there. And I think it's definitely an interesting question. I do think the question of iconicity is key for how important one or the other is. Okay, thank you very much, Sophie. Thank you, Jaime. It was very interesting. I think it's very innovative, like to do literary criticism following a specific object and the web around it. Yeah. And of course, that rings a lot of bells for Brazilians that is thinking about guns. Yeah. I'm gonna do a short comment and then a question. A comment, like in Brazil, for some years now, we have this culture of ostentação, it's called. It's around peripheries, has to do with being able to afford things, and guns, of course, are very important items. So you see a lot of on video clips and funk culture as a whole. And I was trying to think in your categories of the gun, they in this culture they are props, but they also are prothesis for power, for belonging, for I don't know if for citizenship. I don't think people are very much interested in citizenship in Brazil, but I think it's interesting how it's mixed in this. It's also kind of narco culture as well, in the sense that so this it's almost like this many layers of functions of the gun ended up as an amalgam of something new. Yeah. I don't know. And then with Jaime, of course, you cannot think about guns and not think about Bolsonarismo. We were talking about this during lunch. And then I was also thinking of Tropa de Elite, the film, which is lots of guns from both sides. And then Jaime was speaking, and I remember that many Bolsonaristas went to vote with their guns. And they were taking pictures, like pressing the buttons with their guns as a. That's also a hypothesis for citizenship somehow. I don't know, but it's very surprising. And then on the other side, on this leftist, libertarian, revolutionary, there is Carlos Marighella, who said that every able citizen should be able to use a weapon. And then on Racionais MCs, which is a very important rap group in São Paulo, they had a video clip about Marighella. And then there is this famous scene of the singer Mano Brown mimicking Malcolm X behind the famous picture of Malcolm X with a rifle behind the window, like expecting the attackers or something. Then, of course, I remember of the Black Panthers and how important the guns were for them as well. So that also plays a role in Brazil. And then again with Guimarães Rosa, who's been... there's this, I remember the quote from Grande Sertão Veredas, se Deus vier que vem armado, né? So if God comes here to the Sertão, he should bring a gun. So God with a gun, that's a very specific image, right? Very interesting. And then my question finally is, you talked about prothesis, and then for me, I think immediately of prótese peniana, so the penis again. So my question goes into the sexuality of the guns, which you didn't speak very much, if I understood well, but it has to do with the body. It has to do with the non-human, as Jaime very well put the gun as this new center of this prehistorical or new phase of the human body around the gun. I even thought of a RoboCop
as this kind of man, machine, and gun all mixed into one police force. Yeah. But then there is this prosthesis, right? That also has been one psychoanalytical interpretation of Bolsonarismo as this man who could not get an erection, then needed the guns for it. Of course, there's. Yeah. So if you could talk about sexuality and guns in the revolutionary context. Thank you. Yeah, I want to just go back to this picture. Real quick, just reacting also to your, so thanks so much for the comments. And I just wanted to react also to that question of the culture of ostentation, which I see it kind of, again, I have this doubt where narco culture actually comes from and whether it's an invention by Hollywood or states. And right, we have to think the military is financing these movies, right? Like, so we have military support. And in Mexico during the Calderon years, they also did they did a kind of Tropa de Elite series, which was like, ellos defienden el bien contra el mal. So it was like this Manichaean world of like the police is good, heavily armed, etc. And it was a propaganda piece by Calderon, really, right? Where and so this I think it's so it gets really tricky because it is so iconic that more and more meanings get put onto the weapon. And for example, with this weapon, it's interesting. So obviously somebody made that weapon, somebody bought it. So it's not a made up thing, right? It exists. Because I have some colleagues that say it's all textual, everything narcoculture, but this one, it exists. The Mexican military also has a non-public museum. Only a military can come up with a non-public museum, a Museo del Narco. It's inside the Sedena, which I visited, where they have a special section on narco cultura, where they display these type of weapons. Like, and it's the whole museum is about the heroic fight of the soldiers against. I think I have. Here, I made a picture of there's a picture of a mural of the soldiers burning the poppy and marijuana fields in the north. That's also in the museum, part of the museum. So they actually exist. So there is a culture that invests in these kind of weapons, which one has to point out are primarily of decorative nature. So I've been told, I'm not an expert on the technicalities of firearms, but I've tried to learn in the context of this book. I've been told that if it has this kind of decoration as it has in the front, the interior rifle gets too small. So in order to have that much decoration, so then in a shootout, either no bullet comes out or it would heat up after the first shot. This is a prop. You can most probably not kill somebody with it. It is, of course, also hyper masculine, right? So the cock as a symbol of masculinity in Mexico, in Brazil as well, I imagine. Yes. So in Mexico, it's very clear, like the cock as. So it's a hyper masculine, hyper phallic image. But there's that other dimension of who's holding it, right? So it's also this trophy of war where the army presents themselves as the ones that are morally good and don't have this ostentatious culture. So that I find really curious. And there's multiple examples of sort of these uses of props. Do I have it here? Yeah, so here you see this one. This is from a singer of corridos pesados, perones, so like relatively violent corridos, and they're like these are called cuerno de chivos in Mexico, the AK-47. So they get like longer and longer here, and it's just in the dimension of prop, right? So. And there is this very interesting work by Omar Rincon. He does media studies in Colombia, and he talks about the narco as at the same time existing like in an
traditional modernity and postmodern modernity, that sort of things come together, kind of like the image of the rural fighter gets evoked, etc. And I would say, yes, they no longer want to be citizens, but I do think a lot of narcotraficantes want to take over state functions, and efectivamente do, both in Mexico as in Brazil, right? Look, they're filling a void, so that makes it tricky. So because it's not a citizen, but it's taking over state functions. Now, going back to your question on a little bit more on sexuality, I also wanted to give an example. The images of Zapata are also obviously hyper masculine, and they are, if you remember that image I showed at the beginning with that is very much about demonstrating also it's a culture of ostentation, and because he's showing himself as of higher status in that image because he's wearing ropa ranchera, so that's a higher status within the rural culture, and there's a clear intent to show himself as of higher status. What I found most interesting in terms of sexuality, I mean, I think the phallic dimension of firearms is obvious, but what I found very interesting is the homoeroticism in the text, and thinking again about hombres letrados and hombres de armas. So El Águila de Serpiente has a letrado narrator, sort of Martin Luis Guzman behind that figure. And that narrator is fascinated with Pancho Villa. He's scared of him. He's scared of what he represents, but he also is perpetually fascinated about him. And there's several representations of Pancho Villa that are very homoerotic. And you have that idea of the cyborg, ¿no? Nada resultó tanto en toda su figura como el enorme pistolón que le bajaba desde la cadera hasta lo hondo de una fonda holgadísima. Brillaban las cachas con el lustre de las cosas muy usadas. So it's not like he actually uses the gun. It's not for decoration. No con el resplandor afinado de lo que solo es para lucir. A un lado y otro le corría por la cintura la fila maciza de los cartuchos grandes hasta recordar los torpedos. And there is a scene, and there are actually, so there's a colleague at UT Austin who's done an analysis only of representations of the Mexican Revolution as guided by a suppressed homoerotic desire that cannot be fulfilled. And Martin Luis Guzman, there's also a scene where Pancho Villa hugs him in the novel, and then their breath mix, so they almost kiss, and it's so it's really and it is mixed with that fascination for that other type of masculinity, I feel, because the intellectuals felt under attack, that they didn't have the masculinity that was necessary for those times. And it's really interesting to analyze this novel under those terms, because Pancho Villa becomes the teacher of Martin Luis Guzman. Martin Luis Guzman was an Ateneista, Arielista, so the figure of the maestro is really important. And Pancho Villa at some point tells him, I'm really worried about you. Like, you're in this revolution and you don't know how to shoot a gun. This is like, what's happening? So he teaches him. So it's the hombre de letras learning from el hombre de armas these new ways of doing politics. And to me, that's just fascinating, because there's an inversion of roles there, which also talks about the anxieties of the intellectuals in that context, of there's a different political subjectivity, different way of doing things. So that's one way. And then the other, which I couldn't explain much, but as you I think know by now, I like to build up arguments and then to destroy them and find the counter argument. And most of the things that I've presented today do not hold when you talk about women. So in the book, I talk about that when it comes to women and rifles, there's always a great ambiguity. There's always an uncertainty. Did she really shoot the rifle? No, because, and there's theorization of that, gender systems are so related with war systems that society spent a lot of effort on keeping women away from killing roles. That's
the important definition. So when the US military allowed women in the military, they redefined what active combat was, and women are not allowed in active combat. And then, so you always redefine it so that there's one sphere that is so only reserved for men. There's interesting studies on that. So the relation between the gender system and the war system. Two of the things I say about women in the rifles and women in the book is one, sometimes it's used to soften violence. So again, this redeeming violence of the Sandinistas. This photograph is one of the most famous photographs in Sandinista revolution, was used a lot. There's debates too, whether it's an image of liberation or preparing her to go back to the domestic sphere after the war. So that both interpretations exist of this photograph. It's a very much a discussed photograph. I say that often women are used to distract from violence, to softness, or to distract it. For example, this image is the image of 5,000 soldiers coming to Ciudad Juárez and occupying the city in 2009. This is the image. That's a very different image of Las Mujeres de Juárez that we usually know. But this is all state narrative, right? So she's a policewoman, and this is so photo-opt in so many ways that it's brutal. And it's really kind of, I feel that here the female body is being used to actually distract from the violence that's happening, because it's a very heroic image. But this is when Ciudad Juárez became the murder capital of the world, once the Mexican troops were operating in the system, right? And that is the image. So lots to say, of course, about gender and sexuality. So thank you for the question, but I'll leave it at that. Em português, novamente? Pode ser? Sim, Bom, sim. você pode responder Eu como preferir. vou contestar em inglês, porque eu acho que para 3 pessoas é melhor, né? Não? Yeah. Ok. Mas a pergunta pode ser em português. Muito breve. Eu entendo todas as, vamos dizer, os esforços de contestação envolvidos nessa estética e na prática das armas. Mas não haveria uma dimensão importante de imitação do inimigo a ser, inclusive, substituído se a revolução fosse bem sucedida. Né? Então é como se houvesse também um espelhamento. Né? Quer dizer, não apenas contraposição, mas a arma e o uso das armas como um lugar de espelhamento, como toda a simbólica. Espelhamento, de espejo, mirroring. Quer dizer, quem vai fazer a revolução ou quem vai derrotar o inimigo vai substituí-lo, e talvez a arma seja um passaporte, uma legitimação do lugar a usar. Eu pergunto isso pensando no outro tema que você evocou, que é esse, vamos dizer, embaralhamento, essa mistura dos termos pela direita e pela ultradireita, que se apropria. Não é? No Brasil, isso ficou muito conhecido, até em fórmulas próprias das campanhas de emancipação contra a ditadura, como a ideia de liberdade de expressão. Tudo isso foi, de um certo modo, capturado por um discurso de direita. Então, se eu vou fazer uma expressão racista ou homofóbica, eu digo que isso é a minha liberdade de expressão. Eu me pergunto se essa possibilidade de captura não assinala também que nós precisamos de uma outra, digamos assim, gramática, que não seja suscetível dessa mistura. Voltando ao primeiro ponto, quando nós fazemos uma guerra em que há o elemento de imitação, né, é como se nós estivéssemos ainda suscetíveis de ficar dentro do mesmo quadro, né, em que o inimigo vai poder voltar
com os nossos termos. Mhm. Né? Yeah. Quer dizer, eu não digo que, é claro, toda a dimensão crítica vai por terra, mas eu sempre me pergunto, nessa emergência da fake news, a emergência desses sequestros de imagens, se a nossa estética, o nosso simbolismo não precisaria procurar, quer dizer, outros caminhos. Acho que eu já falei muito. Obrigado. Era essa a questão. Yeah, thank you so much for the question, which I feel brings us back to my difficult question on how to think about insurgent citizenship in the context of the 21st century. I do think that this book is very much a 20th century book, you know, like in that there's still bandos claros, clear sides, except for the narco. That's where it breaks down, because there I actually say, if I didn't explain that right, from processes of citizenship, processes of militancy in the narco conflict, I just say it doesn't mean much anymore, just that you're a participant of the conflict. On which side, nobody knows. There are narco novels where it's just about armed men entering a village, and they don't know, is it the police, is it soldiers, is it narco, is it both? So there's already this breakdown in the narco culture, and I included the narco in order for it not just have an easy story about revolution, right? But sort of how it becomes more complicated. I'm intrigued by the idea if we need a different dramatica, you said, right? Yeah. I think so, because I think in English exists the word elite capture, right? If elite, right? And this is more kind of, it's sort of a right, populist right capture, which has happened in a lot of countries, right? It's not just Brazil, it's not the United States, there's a lot of places. And I feel the same about it, in the sense of my whole university career is about there is no truth. It's all post-structuralism and all language and all that. And I'm like, well, I don't know if I want to teach that anymore, because now there are people that but so far I've gotten to, there is no truth, but there are lies. That's how far I got during the Trump years. But it is, I do think that we're facing, in terms of, as intellectuals, I do think that we're facing an enormous task and challenge of, because the capture happens so fast too, right? And it happens a lot through humor, right? Like in the US, they use that frog a lot, and like this fascist frog, and and you don't, like, if you don't know, you don't even understand, you know, the meaning. So that, I think, the fastness of capture, and that we tend to inhabit different worlds by now. I feel that's my other big concern, that the media we consume, the newsfeed that I have or that somebody else have, means that we don't live in the same universe anymore. And maybe that was always the case. It's just become very obvious, I think, with these times. And I give an example, and I told that more yesterday. For me, it wasn't a revelation. I was on a plane in Florida, and there was a woman that was scrolling through her news feed in Facebook, and it was during the Trump years, and they had just tried to impeach Trump, and the whole news feed was about, like, do you know that we just witnessed a coup d'état against the sitting president? And it was interspersed with God, amen, and Honduran rapists. That was her news feed. Just that. But what is my news feed? It's full of leftist, liberal, progressive, academic, intellectual thought. So I think that Silicon Valley broke the world, actually. And I'm not sure we can put it back together. Universe, but it's different information bubbles. Exactly. Because it's no longer a shared newspaper. And I think the pandemic made that worse, right? So WhatsApp as
a place of information sharing, and you trust the information you get because it's your uncle who shares it or something like that. It's unfortunately, I'm an optimist about a lot of things, but not that one. You know, so but I'd be excited to see what a new, entirely new Dramatica would be like for the 21st century, combined with AI, where we can't trust anything anyhow anymore. So we live in exciting times. I can give you briefly an example of how hard it is to answer your question. One part of my recent research was to work with the concept of peace, how the concept of peace is being approached by many disciplines in the last 15 years. And what happens is that most of the times the concept of peace is a non-violence concept. It's completely depending on the concept of violence as a prior definition. So I was interested exactly in knowing if you could establish like a consensus on a concept of peace in Latin American studies, so we could avoid this mirroring that you were talking about, thinking about how a peaceful approach could confront a violent approach on transformations in Latin America. And what happens is that even, and I am regarding here some research from United States, there are academic colloquiums on peace. I went to one of them, and the approach that most people do is like, peace is defined by how many people die in a confrontation. So if less people die, then we have more peace. This is the more optimistic scenario of researchers on peace in these colloquiums. So what I mean is that this mirroring includes like corrupting the very concept of peace that could be a strategical one in order to avoid this mirroring you're talking about. Olá, como vai? Meu nome é Alan, li o seu livro, exceto o capítulo 13 e o finalzinho. Muito bacana, muito legal, a sensível apreciação do entrelaçamento entre modernidade, civilização e barbárie. Eu coaduno da palavra do professor Moacir em relação à limitação das abordagens e linguagens em relação ao uso das armas, ao viver, ao cotidiano dos povos e a relação com a violência que temos, né? Eu sou de uma geração, com pai, avô, muita gente tinha arma em casa. Só que não necessariamente elas eram mostradas. Né? Na favela, periferia, a arma estava ali como defesa e não como ostentação. Ao contrário, se aparecesse, o problema era certo. As coisas mudam, né? Muito bacana a sua análise da linguagem simplista de Los Mejía. E a minha pergunta é em relação ao que você chama de cinismo nos livros dos ex-combatentes. Ao mesmo tempo em que aquele cinismo aflora a complexidade daqueles personagens, talvez pela falta de traquejo daqueles dois escritores, eles limitam a nossa percepção do que são aqueles ex-combatentes. E me parece que hoje, ainda, demais, estamos num maniqueísmo muito parecido. Isso se faz presente também nas artes populares, também nas literaturas das periferias, que muitas vezes são endeusadas, são
são vistas de cima para baixo com uma condescendência. Então, os mesmos, nem símbolos, as mesmas alegorias prevalecem. Flores, batalhas, armas. A presença da arma ou da violência na voz, na palavra, desde o Control Machete, você falou, o rap mexicano, a gente ouvia muito um disco chamado Artilharia Pesada. Então, a palavra como arma, a palavra é uma rajada de BT, mas há 500 anos que os pretos no Brasil, e os índios cantam as balas, as contas do meu rosário, los granos del rosário, são balas de canhão. Então, as coisas estão também não explícitas. E isso também nos leva a outra forma de violência insurgente, que é a do envenenamento, que é a violência não explícita, é a vingança que não vem pela arma de fogo. Tá? Mas onde eu queria... E aí a gente podia desenrolar inúmeros exemplos, inúmeros da América Latina, do Caribe, como a palavra é fogo, como a palavra é violência. Mas o que me parece muito bacana no seu livro é a percepção do discurso superficial e maniqueísta da poesia sandinista, cantada. Parabéns também pelo que você fez, que infelizmente poucas pessoas fazem, que é trazerem o discurso cantado, trazerem a letra da poesia cantada, sem considerar o aspecto formal, estético, sonoro das camadas musicais. Então não é apenas o texto a letra do Carlos Mejía ou do Luiz Henrique Mejía que faz diferença, mas é como aquilo aparece, como a rouquidão ou como a cópia de um discurso, uma ráfaga de metralhadora. Isso é fundamental para a gente compreender as coisas como estão sendo contadas ou cantadas, pelos tons. Isso é fundamental. As piores análises, para mim, são aquelas que pegam as letras de música e as analisam como se fossem parágrafos que nasceram para aparecer em livros. E aí também a força do estudo do símbolo, sim? Porque o símbolo não é só um objeto físico, mas os seus aromas, os seus sons, as suas texturas, o que está oculto. Então, o cinismo que você apresenta, talvez ele seja, talvez não, uma ponte para compreensão e valorização de novas não, muito antigas, linguagens ou gramáticas, para usar a palavra que Moacir usou, para compreender a complexidade do que fica entre o explícito, entre a ostentação, entre a defesa, entre o misterioso. Se você achar válido, dizer da estratégia linguística do cinismo nesses livros dos ex-combatentes. Porque também a gente coloca essas pessoas da direita, da extrema-direita, nós também somos muito maniqueístas na péssima análise que costumamos fazer delas. É muito fácil chamar de estúpido. Estão morando na minha casa, estão morando no meu bairro, são da minha família. Essas pessoas, como eu convivo com elas, eu sei que elas são muito mais complexas do que aquela máscara, que inclusive seria mais palatável para mim atribuir a elas. Ou seja, talvez o cinismo, entre muitas outras formas de linguagem, seja mais nutritivo para a gente dar conta da complexidade das coisas, para além daquele maniqueísmo, desse uso cristão da guerrilha. Mas, por exemplo, foi lembrado o Grande Sertão Veredas, a percepção do cristianismo, dos seus mistérios, ali, da mística, ali, é elaboradíssima, é sofisticadíssima. Sai desse maniqueísmo. Por exemplo, de Los Mejía Rodrigues. Tá bem? Muito obrigado, parabéns, o livro é muito bacana. Obrigada. I'm wondering, should we maybe use this for closing? I think so too, no? I feel like I see all the bodies becoming very tired. So, but thank you so much for the. So I'm going to use this just as a last comment and then give la última palabra a Jaime. I think one thing that I wanted to mention, and the first part of your comment reminded me of that, where you talked about the ¿Prefiere español? No, okay. So okay. Okay. So the first
you mentioned that in the favela, the weapon was a lot of times hidden and it was used for defense, not for ostentation for a long time. And that just brought me to something that I've been meaning to mention, which I think is really important. It's really interesting how there are some governments that like to arm their citizens and others who don't. The Sandinistas were a government that liked to arm their citizens because they were worried about a US invasion. So they were handing out weapons to people. So the miliciana, for example. The Mexican Revolution, thinking again about the relation of hombres letrados and hombres armados, one of the main concerns after the Mexican Revolution, the main conflict was over, was to get the weapons away from the people. So there were disarmament campaigns. Mexico has one of the strictest gun laws in the whole world. In Mexico, you can only buy a gun in one place, in Mexico City. It's the store owned by the military, and you're not allowed to carry a weapon. You're only allowed to use it for hunting or for self-defense, but you have no permit. You need a special permit to transport it from your house to a different house. And all of that has to do with a concern, with the fear of the armed citizen, of taking them away. Of course, these laws are undercut by a big black market and by the access to the retail market in the US. But in theory, Mexico has one of the strictest gun laws in the country, in the world. And then maybe just to explain a little bit, since not everybody read the entire book, what the Comentarista was talking about is my 5th chapter, which is on literature of demobilized combatants in Central America. And there has been a lot of theorization about una estética de cinismo in post-war Central American literature, very disillusioned. The left and the right are the same. They're mixing all the symbols, right? And I think your ideas is very interesting of sort of thinking that cynicism further of what it could mean politically and culturally if we embrace it. In my book, I critique the demobilized combatant novels as being relatively sticking to stereotypes. So the protagonists are called Robocop, Rambo Pinolero, and they're war machines. So they're not really empathetic texts that try to understand the meaning of the other, like they continue to other. So I think your reflection is an excellent one to close us off, because I think one of the answers to these questions is that we have to study the right more. We tend to feel more comfortable studying the left. I'm always amazed by people who do serious studies of right-wing discourse. And what I'm coming to think more and more with the current time also is that the left has always been a minority in Latin America. Very conservative, traditional societies, and you had this revolutionary idea, but in many ways it's always been a minority movement. That's why we need Teoria del Foco and Foquismo to do a revolution, because it's not a majority movement. That's what I've been starting to think. And I think we need to study the right more, because the right, the reason they can do the capture so quickly is because they do study our discourse, right? So I think the 21st century might be moving beyond the categories of right and left. Some people are. I'm a 20th century girl. I still think in left and right, but we need to study and take them serious, right? And not think like it's a mistake. It was a big mistake from a lot of people not to take Trump serious, for example, or not to take Bolsonaro serious, right? It's a big mistake. Jaime. I'd like to add, that
before you were saying that your book is like about the 20th century, and the question coming from Moacir was like contemporary 21st century. And in your comment, you brought us to much earlier, the 500 years that we have in Brazil, the problems related to violence and exclusion. So I understand that when a debate motivated by your book can bring to a debate in Brazil the memory of colonial times and slavery, and articulate problems that are sometimes buried by the academic knowledge and need to be brought to surface for us to understand. So I think your comment was like an opening to a following debate in a way, meaning that we need to look to the past also to create a context to understand what we are discussing here today in a deep approach as we need to do. So I need to say again that I think you are doing a very important research, and probably we'll need more time even to understand the implications, like the for example, as you were saying, well, maybe we should study more the right because you had an emphasis on the left in your book. It's hard because sometimes at university, if you present yourself as you are interested in discussing the right, it's like you're making your hands dirtier, like you are going low, like you're not in the level of the metaphysical priorities. So we need to deal with some academic politics in that sense. But I think that, what I want to add is that Thomas' question has like an opening for something that I would suggest you. I don't know if it's relevant or not for your research, but I think we might bring up the fact that there are people who actually have pleasure holding arms. Not only the power associated to that, not only the symbolic effect, but a physical excitement on hitting a gun and holding a gun. I remember that Pasolini worked with this in his cinema, but I remember specifically a film by David Cronenberg called Videodrome. There is a film about the pleasure of destruction, and one part of the film is regarding a genre of cinematography that is called the snuff movies. That is something like is it an urban legend, or is it something that it actually has a market? Because the snuff movies are supposed to be films where people go with guns and kill other people in front of the camera, and this is brought up to an audience who will basically masturbate to that as a kind of pornography. So there is something really challenging about thinking the pleasure related to guns as a pleasure that becomes in some level physical at the point of as we can see how in Jair Bolsonaro this was constantly suggested that he had a physical pleasure about guns, and he wanted to share that, as much as sinister that could be.
But thank you all for your Yeah. questions. Muchas gracias por el aguante, aguantaron mucho, así que muito obrigada. Obrigada. And I think we can continue talking now. Muito obrigada pela conversa.